हेलो सांग मैंने वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम प्रस्तुत हो किसी नुआ चैलेंज वीडियो नहीं कि सेटा है पूरी आउटा मटर पनीर तरकारी जोटा कि बिना पियाज रसुण आईटा हूँ दही छाछ आम कहीपर जोटा कि बढ़िया लगे मत बढ़िया लगे। तो पूरा ठंडा ठंडा गरम दिन तो आसला तो ये देखो मोर अच्छी 5टा पूरी 1 2 3 4 5 मामा भी 1 2 3 4 5। तो देखिया किए आग खाइब जी आग खाइब से तो जितब आ जी हार मिल पनिशमेंट आपण मैंने जानते मामा को पनिशमेंट मिल ना आज पूरा माने हिसाब किताब आए से दिन भात पात से मत बेचे मोर छोट छोट मोर बड़ बड़ पूरी करना तो नहीं नहीं ठीक ठाक अछि मु आर मु किछि चीटिंग कर नथली आपण माने भी जानछथि मु चीटिंग कर नथली बिछडारे कहले आपण माने वीडियो देखिथिबे ना जो देखि नांती तो जाई कि देखि दियंतु मु किछि भी चीटिंग कर नथली ना आज मु जितिनी। हां देखिए चल चलंतु संग माने खाइबा स्टार्ट करिया 3 2 1 गो लिखी था केते हारिबी कौन थरे जिति जाइतिली समस्त कहले जीती गले तापर तो हारुची आ तो पाटरू जानी आउडानी पुई जानी आज मंगलवार आज एक बार काली महाशिवरात्रि भोला बाबा को पूजा भोला बाबा आपण तो आशीर्वाद करतु आम यूट्यूब परिवार को आशीर्वाद मिलू आम ये प्रार्थना करूँ समस्त सुस्थ भाव में उत्सवार करूँ। प्रथम देह को जगतु कहीं जो गैस फैस हो प्रथम देह को जगतु तापर ओषा करना ठाकुर को आशीर्वाद नियंतु। मुझे आप सहित कथा हो ये सेपटे गोटा गोटा कि चल कल उपवास अच्छी आज आज देखो तो कथा नहीं बार्ता नहीं गोटा गोटा को उठे ना लक्का खाऊंगा तुम खाओ दे 저는 까지고 싹 ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି କହିବେ। जितवा केते कष्टकर काम
ଇଣ୍ଡିଆ ବି କଷ୍ଟ କରୁନଥିବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିର ଛାଞ୍ଚ କରି ପିଇବେ ତାକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଉ କାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଓଷା କରେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଓଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେହକୁ ଜଗିବେ ତାପରେ ଓଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ରହିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ତ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଖୋଜିକି ଆଣି ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ପୁରୀ ପନିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତମେ ତାକୁ ଦଳିକି ବେଲିକି ଛାଣିକି ବନେଇଲି ପୁରୀ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଖାଲି ଅଟାକୁ ଦଳିକି ଦେବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୀ, ତାକୁ ରଖି ସିଏ ଖାଇବ। ଛୋଟ ପୁରୀ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଛୋଟ ପୁରୀ ଛୋଟିଆ ମୁଁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଖାଇକି ରଖିଦେବି। ବଡ଼ ପୁରୀ ଖାଇଲେ ଛୋଟିଆ ପୁରୀ ଦେଇଛି ନା ବଡ଼ ପୁରୀ ଏଡ଼େ ପୁରୀ ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇଲୁ। ଛୋଟ ପୁରୀ ଛିଣ୍ଡା ନା, ଛୋଟ ପୁରୀ ଛିଣ୍ଡି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଇଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ ନା, ସବୁ ଜାଗା ଯିବ ଭାରି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାଉ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତଥାପି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖାଇଲା, ମୁଁ ପୁରା ଡରି ସବୁ ଚାପି ଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଇବେନି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବନି। ସେ ଯାହା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି, ଫୁଲ୍ କରି ଖାଇବି। କାନ୍ଦିବ। क्या याद करोगे, चलो छोड़ दिया। हाँ, मैंने अपने वीडियो को लाइक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।